मीडिया का प्रोपेगेंडा। मेरी एक बहुत मासूम सी नज़्म, मैं बहुत आम सा छोटा सा एक बच्चा, मैंने कभी मदरसों में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक हिंदी वाले बच्चे से एक नज़्म कहलाई जो आज बहुत सारे मोबाइलों में बजती है, या जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच सका। पढ़ता हूं, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जो इधर कुछ दोस्त हाथ बांध के खड़े हैं, आप दाद देंगे तो सलाहुद्दीन साहब नाराज नहीं होंगे। आप भले ही इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी बेदारी हो। मैं पढ़ता हूं, पूरे दुनिया ने इस नज़्म को बहुत मोहब्बत से सुना है, आप भी सुन लेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं एक बंद पढ़ता हूं, इतिहास को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। मैं पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक छोटे से मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। उन्हें लगा कि मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं। इतिहास की कुछ छोटी छोटी किताबें भी इस बात की गवाह हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं और अब तक जिसने दाद नहीं दी मैं उसे भी कसम देता हूं, उससे भी दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा।
کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اگلا مصرع ایک ایک انسان کو قسم دیتا ہے اوپر سے نیچے تک سب کو کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. کوئی الزام مدرسوں سے. کوئی الزام مدرسوں سے. آخری بند اس نظم کا، اور اتنی دیر میں نے آپ کی مرضی کے حساب سے آپ کے حکم پہ پڑھا ہے. پہلی بار ایسا کسی مشاعرے میں ہو رہا ہے کہ میرا خود من کر رہا ہے کہ میں پیاس نہ چھوڑ کے جاؤں. پڑھتا ہوں سننے کا. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. کوئی الزام مدرسوں سے. میڈیا کا کہنا وہاں ہتھیار ملتا ہے. میڈیا کہتی ہے وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. میں ایک سچ بولتا ہوں جو بہت تیکھا سچ ہے لیکن سچ ہے. اس سچ کو بولنے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت ڈرنا پڑتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. لیکن میں بڑی ہمت سے کہہ دیتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد. کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد. کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد. اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا. ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. میں آخری بند پڑھتا ہوں. میڈیا کا الزام اور میرے مصرے پڑھتا ہوں سننے گا. کیا ملتا ہے وہاں پر کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی. وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی. جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی. دیکھے یہ سچائی. آمین کہیے گا. پھیلا ہے اور مدرسوں سے.